अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत से बेदखली हो सकती है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वबा से निमटने के लिए मक़रूरा हिफाजती इक़दामात और इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाओं और सर्जिश के ज़ाब्ते मुक़र्रर किए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने मंगल को बयान जारी करके खिलाफ वर्जियों और इनकी सज़ाओं की जो तफसीलात बयान की है, इनमें कैद और जुर्माने के अलावा मुमलिकत से बेदखली शामिल है। मुमलिकत से बेदखली वज़ारत दाखिला की बयान में कहा गया है कि अगर मक़रूरा करदा ज़ाबतों में से किसी एक की खिलाफ वर्जी करने वाला मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की होगा तो इसे सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा और सज़ा काटने के बाद इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हिलाल अहमर ने आर्जी कर्फ्यू पास का दौरानिया कम कर दिया। सऊदी हिलाल अहमर के डायरेक्टर बराए शोबा इबलाग आमा फहद अल हाज़मी ने कहा है कि हिलाल अहमर की जनब से आर्जी कर्फ्यू पास का दौरानिया कम करके 1 घंटा कर दिया गया है। रियाज में कोरोना वायरस के हवाले से योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए अल हाज़मी ने कहा कि हिलाल अहमर की जनब से तभी मरकज जाने के लिए आर्जी पास जारी किया जाता था जिसका दौरानिया 5 घंटे था। फहद अल हाज़मी का कहना था कि मौजूदा हालात और मौसूल होने वाली रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद दौरानिया को कम करके 1 घंटा कर दिया गया है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक डायरेक्टर हिलाल अहमर का कहना था कि आर्जी कर्फ्यू पास का दौरानिया जो 1 घंटे पर मुश्तमिल है वो घर से निकलने से तभी मरकज पहुँचने तक का है। इन्होंने मजीद कहा कि तभी मरकज या हस्पताल पहुँचने के बाद मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना ज़रूरी है जिसमें हस्पताल या तभी मरकज में लगने वाली टाइम की वजाहत की गई हो। अस्पताल या तभी मरकज से हासिल की जाने वाली रिपोर्ट वापसी पर रास्ते में एहलकारों को दिखाया जाएगा ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। वाज़िया रहे कि हिलाल अहमर की जनब से मुमलिकत में कर्फ्यू के दौरान तभी मरकज या हस्पताल जाने के लिए आर्जी कर्फ्यू पास मोबाइल पर अरसाल किया जाता है। हिलाल अहमर के नंबर पर 997 पर यह सहूलत पर अहम की गई है। काबुल आज़े कर्फ्यू पास 5 घंटे के लिए जारी किया जाता था, अब इसे कम कर दिया गया है। घर से हस्पताल जाने के लिए 1 घंटे की इजाजत दी जाती है। अस्पताल से निकलते वक्त रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगा ताकि इसे कर्फ्यू के दौरान एहलकारों को दिखाया जा सके जिसमें इस बात की वजाहत मौजूद होती है कि मज़कूरा शख्स इलाज के आर्ज से कितने देर सेंटर में रहा। मदीना में 628 मिलियन रियाल की सेहत मंसूबों का इफ्तिताह। मदीना मनव्वरा के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने वर्चुअल कॉल के जरिए मदीना मनव्वरा रीजन के लिए 628 मिलियन रियाल की लागत से तैयार की जाने वाली सेहत मंसूबों का इफ्तिताह किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहजादा फैसल सलमान ने इस मौके पर कहा है कि सेहत के शोबे को खादम हरमीन शरीफेन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज की हुकूमत की मुकम्मल ताकीद और ताउन हासिल है। इन सेहत मंसूबों से शहरियों के लिए मियारी सेहत और मजीद देखभाल को यकीनी बनाने के लिए तेजी से तरक्की मिलेगी। गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान ने तारिकीन वतन कारकुनों की रिहायशी मसाइल हल करने के लिए भी कई इक़दामात उठाए हैं। इन मंसूबों के तहत आइंदा 3 माह के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे जिसके बाद तारिकीन वतन मजदूरों के 40% रिहायशी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वाज़िया रहे कि इलाकों की बलदिया आज़मी और वजारत बल्दिया वदही अमूर के इश्तराक से इन मंसूबों की तकमील के लिए 5 नई इलाकों में जगह मुख्तख़िस की गई है। यहाँ पर निजी शोबा और सरमायाखारों के ताउन से आइंदा 18 माह में कारकुनों की रिहाइश के लिए नई इमारतों की तामीर में मदद मिलेगी। किन सूरतों में आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है? सऊदी बैंकों में बाज़ सूरतों में बैंक अकाउंट बंद की जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बैंकों की मीडिया कमेटी ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि आम खातेदारों की अकाउंट 2 सूरतों में बंद किए जा सकते हैं। पहली सूरत तो ये है कि कौमी शनाख्ती कार्ड इकामे की मियाद ख़त्म हो गई हो। दूसरी सूरत यह है कि अकाउंट एक्टिव ना हो तब भी बंद किया जा सकता है। मीडिया कमेटी ने बयान में कहा कि कंपनियों की अकाउंट भी 2 सूरतों में मुअत्तल की जा सकती है। पहली सूरत यह है कि कंपनी की सजल तिजारी ख़त्म हो गई हो और शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो जाने की वजह से इसकी तौसिया ना हुई हो। दूसरी सूरत यह है कि कंपनी ने अपने जिस अहदेदार को दस्तखत का इख्तियार तफवीज़ कर रखा हो इसकी शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई हो। मीडिया कमेटी ने बयान में मजीद कहा कि अकाउंट बंद होने की
صورت میں کھاتےدار متعلقہ بینک کی کسی بھی برانچ سے رجوع یا بینک کی ٹول فری نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اطمینان رکھے، سعودی عرب میں انسانی صحت اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اطمینان رکھ کے وہ ایسے ملک میں ہے جہاں انسانی کی صحت اولین ترجیح ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ویس کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیان شب اپنے خطاب میں وزیر صحت نے کہا ہے کہ دنیا کی دیگر ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں کورونا سے اموات کی شرح سب سے کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے بڑا فنڈ مختص کیا ہے۔ اس وقت ہسپتالوں میں 96% بستر خالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ روزانہ 1000 سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزراء اب مریضوں کی آنے کا انتظار نہیں کرتے، اس کی ٹیمیں خود گلی محلوں میں جا کر معائنہ کر رہے ہیں۔ ایک مہینے میں ہلال احمر کو 14 لاکھ امدادی کالز۔ سعودی ہلال احمر کے شعبہ ابلاغ عامہ کے ڈائریکٹر فہد الحازمی کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر ہلال احمر کے 486 سینٹر کام کر رہے ہیں جو کورونا وائرس کے حوالے سے مخصوص طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ الحازمی نے وزارت صحت کی جانب سے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ اپریل کے دوران ہلال احمر کو 14 لاکھ ٹیلی فون کال موصول ہوئے ہیں جن میں مختلف نوعیت کی امداد طلب کی گئی ہے۔ الاحساء کے 2 محلوں میں 24 گھنٹے کرفیو میں نرمی۔ الاحساء کے 2 محلے الفیصلیہ اور الفاضلیہ میں جہاں 24 گھنٹے کرفیو نافذ تھا وہاں سخت احتیاطی تدابیر میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ویس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی سفارشات پر دونوں محلوں میں آج بدھ سے اضافی تدابیر ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزارہ نے کہا ہے کہ رہائشی اجازت کے اوقات میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنی ضرورت کی چیزیں کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کا کاروباری مرکز کو بھی کھولنے کی اجازت ہے جنہیں کرفیو میں کام کرنے کی اجازت کا پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ وزارہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مفاد عامہ کے لیے کیا گیا ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ حکومت کورونا وائرس کی انسداد کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں وہ خود رہائشیوں کے حق میں بہتری کے لیے ہے۔ وبا کی انسداد کے لیے تمام فیصلوں پر نظر ثانی کا عمل مستقبل رہتا ہے۔ جہاں سخت احتیاطی ضرورت ہوتی ہے وہاں سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جاتا ہے اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا حالت معمول پر آ جاتی ہے وہاں احتیاطی تدابیر میں نرمی کی جاتی ہے۔ وزارہ نے کاروباری حضرات، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اپنی طور پر بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ سعودی عرب کورونا سے مقابلے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں کورونا وائرس سے سب سے کم ہلاکتوں والا ملک ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب کورونا وائرس سے مقابلے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب ان گنے چنے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں آبادی کی تعداد اور متاثرین کے اعداد و شمار کے لحاظ سے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ خدمت مواد کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کا دائرہ وسیع۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خدمت مواد کے ذریعے بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا۔ اس مہم میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی سب شامل ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا کورونا ٹیسٹ خدمت مواد کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی وزارت صحت کی اپلیکیشن پر کورونا ٹیسٹ کے لیے پیشگی وقت حاصل کر رہے ہیں اور ہیلتھ سینٹر میں ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اگلے مرحلے میں اس کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ دوسری طرف فیلڈ ٹیمیں گنجان آبادی والے محلے اور شہروں میں موجود غیر ملکی ورکر کی کیمپوں میں ایکٹیو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے کورونا کی کیسز بڑے پیمانے پر ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیاں، روزانہ رپورٹ جاری ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر سزاؤں کے حوالے سے 2 وضاحتیں جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں بدھ کو بتایا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی اور خلاف ورزیاں کرنے والوں کو مقررہ سزائیں دینے کے لیے تمام انتظامات کر لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے منگل کو کہا تھا کہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر 1000 ریال سے
5 लाख रियाल तक की जुर्माने और 1 माह से 5 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब की किसी इलाके में किसने क्या खिलाफ वर्जी की और इसे क्या सज़ा दी जाएगी, इस हवाले से हर सूबे के बाबत रोज़ाना की बुनियाद पर बयान जारी होगा। सऊदी काबीना कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका इल्मी जदोजहद अहम। सऊदी काबीना ने नए कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ मुल्की और बीन अल-अक़वामी ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया है। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सदारत में सऊदी काबीना का वीडियो इजलास हुआ। काबीना ने मुतअद्दा अहम फैसले किए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अल-क़सीबी ने इजलास के बाद SPA को बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कोरोना की वबा से मुकाबले और मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इस वबा से बचाने के लिए जमला वसाइल वक़फ़ किए हुए हैं। इन्होंने कहा कि आइंदा भी कोरोना वबा से निमटने के लिए मतलूबा खदमात पर अहम करने के सिलसिले में फ़रअज़म है। वबा से मुताल्लिक़ मुश्तरका इल्मी जदोजहद को अहम और ज़रूरी समझते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।